नमस्कार सांगमाने साधारणतंत्र दिवस रे आपण मानक अशेष अशेष शुभेच्छा और शुभकामना। इटा आमर 77तम साधारणतंत्र दिवस बा रिपब्लिक डे। तो सांग मैंने केमिति अच्छंदी सकाळु सकाळु गाधे पाधे आमे पहुँची जाइथिलु स्कूल रो आमे जाइथिलु ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। तो सेठी मो झीर गोटे ग्रुप प्रोग्राम थिला छोट पिला साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे से मनकर गोटे नाचर प्रोग्राम रखाई ईस्ट कोस्ट स्टेडियम रे। तो सेठी बहुत स्कूल रो पिला माने आसिक जोग देइतिले। सेठी पैरेड मध्य हेतिला आउ ए सब जिनस देखि स्कूल बेलर कथा मन पड़ी जाउथिला। स्कूल बेले आमे माने केते मजा मस्ती करूथिलु। अगस्त 15 हो बा रिपब्लिक डे हो पताका उत्तोलन करबा पे मनरे गोटे उत्कंठा थाए। सकाळु गाधे पाधे आमे जाइंकी सेठी भारत पताका उत्तोलन करी भारत मार जयगान करिथाउ। तो आज आम पिला माने आम आगे से जिनस जते करूछंती बहुत खुशी लागुचे। तो मु आज केमिति कौन दिन टी एंजॉय करिछि आउ कौन कौन आमे करिछु सेटा मु आपण मानो के वीडियो रे देखौछि। देखंतु आउ एंजॉय करंतु। सांग मैंने पताका उत्तोलन कर सारिबा परे बाण फुटा हेकि बेलून रे त्रिरंगा करके आकाश रे छड़ा हेतिला। तापर मुख्य अतिथि जी आसीथिले से माने प्रदर्शनी करूथिले पड़िया रे आउ पैरेड आरंभ हेतिला। तापर आमर परेड आरंभ हेतिला। सेथिरे सब इन्स्पेक्टर माने थिले ता सहित रेड क्रॉस रो पिला माने थिले ता सहित कॉलेज रो किछि छात्र छात्री माने थिले आउ स्कूल रो पिला माने। तो ये परेड देखिया पे बहुत ही खुशी लगी थाए। गोटे जोश पळे आसी थाए मन रे जिनसटा देखिला परे। एमती भाबे परेड सरिला परे ही हमर कल्चरल प्रोग्राम आरंभ हेतिला। पूरी जोश के साथ भारत माता की दुआ जय जयकार। परेड विसर्जन परेड वापस अपनी अपनी जगह पर विसर्जन हो रहे हैं। और हफ्ता प्रदर्शन के बाद एबे आरंभ हम आमर कल्चरल प्रोग्राम। प्रथमे थिले फुलबारी स्कूल रो पिला माने जो थे मो झियो पढ़ुची। तो छोटे छुआंकर परफॉर्मेंस आसु बा न आसु तांको गोटे एनकरेज करबा कथा। कहीं एटा तांकर प्रथम पाहाच तो ताली मारिकी तांको आमे बहुत एनकरेज करथिलु। जेहेतु बहुत बैकग्राउंड साउंड आसुथला सेथिबे मु बाध्य कि टिके म्यूट रखिछि एडिट बेले।
तो देखନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया.
दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ରହିକି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସଜା ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତର, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗଣିକି ନିଆ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କେୟାରଫୁଲି ଭାବେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ା ହେଲା। ତ ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ପରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଥାଏ। ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରେକ୍ ମାଗିକି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସକାଳେ 7:30 ବେଳୁ ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଖାଇନଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଦେଇକି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ବାଏ।